बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के हवाले से आज क़िस्त नंबर 19 पेश कर रही हूँ। अभी तक जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया वो सब मक्का के रहने वाले थे। यहाँ पर उम्र बिन अब्सा सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस्लाम लाने का वाक़या बयान न करना नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इनके इस्लाम लाने के वाक़े में भी हमारे लिए हिकमत और रहनुमाई है। मेरे अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सहाबा की ज़िंदगी का मुताला करें तो उनकी मुश्किलात को अपनी ज़िंदगी पर रख कर ज़रूर परखें। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जब तक ज़िंदगी है मुश्किलात आती रहती हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम करके उन्हें उससे निकालता रहता है। उमर बिन अब्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं जब अपनी जाहिलियत के दौर में था तो ये बात समझता था कि लोग गुमराह हैं और जब वो बुतों की इबादत करते हैं तो किसी सच्ची चीज़ दीन पर नहीं। फिर मैंने मक्का के एक आदमी के बारे में सुना कि वह बहुत सी बारों की खबर देता है। मैं अपनी सवारी पर बैठा और उनके पास आ गया। इस ज़माने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपे हुए थे। आपकी कौम के लोग आपके ख़िलाफ़ दलेर और जरी थे। मैं एक तदबीर इख्तियार करके मक्का में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे पूछा, आप क्या हैं? आपने फरमाया, मैं नबी हूँ। फिर मैंने पूछा, नबी क्या होता है? आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ने भेजा है। मैंने कहा, आपको क्या पैगाम देकर भेजा है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे सिला रहमी, बुतों को तोड़ने, अल्लाह ताला को एक करार देने और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराने का पैगाम देकर भेजा है। मैंने आपसे पूछा, आपके साथ इस दीन पर और कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आज़ाद और एक ग़ुलाम। कहा, आपके साथ इस वक्त ईमान लाने वालों में से अबू बकर और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। मैंने कहा, मैं भी आपका मुतब्बे हूँ। फरमाया, तुम अपने आजकल के हालात में ऐसा करने की इस्तिताअत नहीं रखते। क्या तुम मेरा और लोगों का हाल नहीं देखते? लेकिन इन हालात में तुम अपने घर की तरफ लौट जाओ और जब मेरे पास बारे में सुनो कि मैं गालिब आ गया हूँ तो मेरे पास आ जाना। कहा तो मैं अपने घर वालों के पास लौट गया और बाद अज़ां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए। मैं अपने घर में ही था जब आप मदीना तशरीफ़ लाए तो मैं ख़बरें लेने और लोगों से आपके हालात पूछने में लग गया। हत्ता कि मेरे पास अहले असरब मदीना वालों में से कुछ लोग आए तो मैंने पूछा, ये शख्स जो मदीने में आया है इसने क्या कुछ किया है? उन्होंने कहा, लोग तेज़ी से इनके दीन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी कौम ने आपको कत्ल करना चाहा था लेकिन वो ऐसा ना कर सके। इस पर मैं मदीना आया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये सही मुस्लिम की हदीस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि उम्र बिन अब्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इन्हीं मुश्किलात और अज़ियतों का सामना करें जिनका मक्का के मुसलमान कर रहे थे। इसलिए उन्होंने उन्हें वापस जाने को कहा, क्योंकि अगर कुफार मक्का को ये पता चल जाता कि अब इस्लाम मक्का से बाहर भी फैल रहा है तो वो लाजमी तौर पर रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करते। और इसके अलावा क्योंकि उस वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मक्का में ही अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहे थे, बावजूद इसके कि मक्का के लोगों को पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का काम कर रहे हैं और लोगों को इसकी दावत दे रहे हैं, लेकिन ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सिर्फ निजी तौर पर कर रहे थे। अभी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाम को दीन का पैगाम नहीं दिया था। अभी तक सिर्फ उन लोगों तक दीन का पैगाम पहुंचाया था जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरोसा था। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवामुन नास को जाकर मुखातिब किया हो कि ऐ लोगों, मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। इसलिए अभी तक लोगों की तरफ से आपके ख़िलाफ़ कोई जवाज़ नहीं था रुकावटें खड़ी करने का। 3 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी शख्स को दीन की दावत नहीं दी, ना ही इन लोगों को जो मक्का में तिजारत की गर्ज से आते थे और ना ही किसी ऐसे शख्स को जो मक्का से बाहर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत को मुकम्मल तौर पर निजी रखा हुआ था और रिश्तेदारों और दोस्तों में से भी उन्हीं लोगों को दावत दी जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरोसा था। हत्ता कि अबू लहब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था उसको भी दावत नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें महसूस होता था ये इनकी दावत को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये पैगाम नहीं दिया। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम बिल्कुल निजी क्यों रखा? ये सवाल हर एक के दिमाग में आता है, क्योंकि उस वक्त तक कुरैश की तरफ से कोई अजियत, कोई तकलीफ़, कोई रुकावट नहीं थी।
ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے خطرہ نہیں بنے تھے جو ان کے کاروبار یا ان کی پاور پر اثر انداز ہوتے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت یہ تھی کہ ان سالوں میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا انہیں آسانی سے اسلام کو سمجھنے کا موقع ملے، آپس میں بھائی چارہ قائم ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اس وقت تک 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، اس لیے مسلمان صرف 2 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اور وضو کا طریقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شروع میں ہی سکھا دیا تھا۔ بیشتر اس کے کہ ہم آگے بڑھیں یا میں اس بات کا ذکر کرنا مناسب سمجھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تبلیغ کو بھی جائزہ لیا جائے، تاکہ بہت سے سوال جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی غیر مسلم اس بات پر بحث کرتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، تو ہم اس کو جواب دے سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت 5 مرحلوں میں دی۔ پہلا مرحلہ نجی تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو دین حق کا پیغام پہنچایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی تھے اور جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھروسہ تھا، اور یہ مرحلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ دوسرا مرحلہ عوام الناس کو دین کا پیغام پہنچانا تھا، جس میں کوئی زور زبردستی نہیں تھی، صرف پیغام دینا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے ہم میں سے کوئی پوسٹ لگائے تو لوگوں کی مرضی پڑھے یا نہ پڑھے۔ بہرحال اس زمانے میں لوگوں کو مخاطب کر کے دین کا پیغام پہنچایا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں کو قتل بھی کر دیتے تو بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ وہ ہتھیار اٹھائیں۔ صبر کرنے کا حکم تھا، اور یہ دور 10 سال پر مبنی تھا۔ تیسرا مرحلہ حق کا پیغام پہنچا دینا زبان کے ساتھ اور تلوار کے ساتھ، اور یہاں تلوار صرف ایک ہی گروہ کے خلاف اٹھانے کا حکم تھا، اور وہ مکہ کے لوگ تھے، جو کہ ہجرت مدینہ کے بعد ہوا، اور مسلمان صرف کفار مکہ کے خلاف لڑے یا پھر ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ چوتھا مرحلہ دین کا پیغام سب لوگوں کے لیے، لیکن ضرورت پڑنے پر تلوار کا استعمال بھی کیا جائے گا، کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا، لیکن پھر کفار نے خود عہد شکنی کی تو مسلمانوں کو کفار کی طرف لشکر کشی کرنی پڑی، کیونکہ ہجرت سے قبل اگر کفار کسی مسلمان کو قتل کر دیتے تو مسلمانوں کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب حالات مختلف تھے۔ آگے آنے والی قسطوں میں مکمل طور پر بیان کر دوں گی۔ پانچواں مرحلہ تمام دنیا کے لوگوں کو دین کا پیغام اور ہر اس شخص کے خلاف جنگ کا اعلان تھا جو دعوت حق کی مخالفت کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو وہ دعوت کے اس مرحلے پہ تھے جس کو صحابہ کرام آگے لے کر چلے، جس کی بدولت اسلام پھیلا، جو کہ عباسیہ خلافت میں روک دیا گیا، اور اسلام کی دعوت کا کام واپس چوتھے مرحلے کے تحت کیا جانے لگا۔ آگے آنے والی اقساط میں انہی مرحلوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ ہمیں اسلام کی خوبصورتی اور حقیقت پسندی کا اچھے طریقے سے اندازہ ہو سکے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔